Na muko nasikiliza Baraka1 TV, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP baba la baba mzee wangu Asuma Rajabu Akili Kabonga, mimi nikurushia haya matangazo na upa nafasi ya kuweza kusikiliza yote ambayo yako yanaendelea Uvira na nje ya Uvira. Ni hatari bandugu, mnalamuka. M23 nakwambia batatukomesha nakwambia usiku ya leo. Ile saa masasi kuko na ile saa masasi tulisikia masasi inalia, si susi. Ni hatari. Walienda sasa, walikuwa bingi wanatoka kwa makote ya kuzoni, ni mapiaji ndio ndio wanafanya mamezi ya matelefoni. Ndio tulikuwa na bahati kuona na bomola anda wanaangalia matelefoni pale muaveni au Zaire, walibomola zile mezo 3 pale, zile zenye banachuruzaka kama matelefoni pale. Milango 2 ya yulu walibomola, waliresiri wakaiacha wazi, bakaingia ndani, kumbe wenye matelefoni wanaanza tosha matelefoni zao. Ile ya chini Phoenix mwile ile au Zaire Mulongwe avenue Zaire Mulongwe, ile Phoenix bali resiri wakabomola huku nje. Sasa walipiga torchi ndani, wakaona kumbe bachuruzi ya matelefoni wanaanza na matelefoni zao mshakoshi, ndio kope ikafuare vile. Mezile za yulu waliresiri kuzibomola, wakaingia mimi walikosa. Na ndio hivi kweli, mtu kabisa mwenyewe ataikala mwingine mtu mwataikala mwingine anaweza na sabote vile. Maana kunawezekana kuko siri fulani kabisa. Nasikia balienda vingi usiku. Njoo hatujui sasa kama ni kwenda kutokea kule kufront, njoo hatujui. Njoo habari hiyo njoo mapya kabisa ya hapa asubuhi. Njoo mapya ya hapa asubuhi hiyo. Ni hatari ya watu yenu. Hii movement hii baenda jitia mu vitu na habana franga, wanawazia franga rebelio ni mchezo. Franga rebelio ikikwama inakuwaga dega. Rebelio ikikwama tu inagawia mate pale, uyo perte taingia ngufu sana. Bazalendo ba mai mutafanya saluvunge mteritware ya Fizi, mutaifanya saluvunge, mutabakia katokota itabatokotesha tena, munakia shtuka, munasarenda, munaacha tena njia gisi muliacha tena kule nani kule Luvunge. Niko nabaambia, tuko nasema, tuko nabafuatilia, munabakia mko na defend hapo yani mko nafunga vitu vyenye viko kumapua, vitu vyenye bisha baingie munjiri yenye mko piga M23, piga imbwa ziko na shinda zinabamwangisha damu kila siku, kamulumii kamubioni. Unaona, mulifunga Katogota, mulifunga Luvunge, leo mko wapi tena? Mnataka baki hapo Makobola, mufunge bya kufunga hakuna tena. Kule bananza bapushi, munarudia nyuma, munatoka sana na moto, munapanga gere, kuna bakia fasi kidogo ya kuingilia umu Mufizi. Ni fasi kidogo juu bakikuya na hiyo njia, na hiyo njia iko kidogo sana kubapiga na mnabarudisha. Haiko saa gisi balikuwa Kamanyola walikuwa natokea Bugarama, wengine wanatokea na Ngomo. Unaona kama njia ziko wazi, lakini hapo ni kabarabara, milima yote munafunga. Kwa nini ampigi hiyo M23? Hizo shenzi za imbwa zirudie kwabu kuliko ziko na shinda zinaangamiza watu. Papa Rajabu, bonjour. Papa Rajabu, unajua hii mambo yote yenye ndugu yetu anadetaye hapa ni mambo yenye iko ya kweli. Info yote tunafataka
Baraka One TV nifuatiliaka makini sana na inatoneshaka kwenye tuko tunaenda na kwenye tuko tunatoka, lakini kwa kweli Rajabu, tuko tunaendea pabaya, tuko tunaendea pabaya sana, tuko tunaendea pabaya. Mnyarwanda ni mtu mmoja wa ajabu sana. Mnyarwanda ni mtu wa ajabu sana sana. Kuna kadiri ya retard yenye iko tena pale kufika pale Uvira, na ndio ngisi Mnyarwanda iko najipanga biko na jinfiltre banelea mpaka Kalemi. Kalemi banaendelelea Makatanga, banakamata mwingine yote shetu kwa tu district. Akitu kitu mimi najua tu papa Rajabu. Jani pata nani info yulitia, j'espère que ilikuwa kama ni 15 heures ou 16 heures kuona ngisi député yiko natomboka mu ensemble mukikao. Sasa yote yenye alitombokea ni kweli, sasa reaction iko wapi? Alisema kweli papa Rajabu, bale wote wenye wanikala mwele ensemble bote ni batu ya Joseph Kabila, abafurahikie Tshisekedi. Na Tshisekedi naye akuwe makini sana, akuwe makini sana. Tembea na mtu mwenye anapenda mtembee naye, ile ndio maandiko ile. Mtu kama apendi mtembee naye, achae. Mwenye anapenda mtembee naye, mtembee naye. Chef d'etat major kunyamaza kimya, haajire kitu. Sasa president wa assemblée naye waletea pale, manake njoo naye njoo tusiseme hakuna kitu. Sasa papa Rajabu, mtetezi wa Kongo atatokea wapi? Tshisekedi alishafanya yake ya kuwezekana, mehana batu benyeko natembea nabo. Bale bazungu biko atudistraire papa Rajabu. Bazungu biko atudistraire sana 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 sana. Lakini kitu kina wazia tu basi. Tende tunaombea basi bazalendo Mungu ana nabatia nguvu. Juu nakumbuka kama wakati Daudi iko napigana vita hakufanyaka vya ajabu. Alitumaniaka tu Mungu na kajua kama Mungu iko ndani mwake na kafanya aksio yenye alifanyaka na Mungu akajitukuza. Na shetu ile tunaombea bazalendo Mungu abatie nguvu na wapatie uwezo bakwe bakombozi ya nchi yetu. Mimi tukitafuta ukombozi mwele ensemble mwele gouvernement ya Tshisekedi haiko papa Rajabu, haiko nile tu basi. Mungu atusaidie, kama tupiganie. Asante Karajabu, nakusalimu tena na ninashukuru kazi uko nafanya ya kupeperusha habari kwa Baraka TV. Iko inatusaidia hata kama tuko nje ya nchi. Njoo kwenye tunapataka habari zenye zinaeleweka. Ndio shene ziko mingi, watu wanapeperusha habari, lakini unakutanaka ingine unalokota hazina uhakika, mingi hazina uhakika ndani. Mtu analamuka na anatangaza habari. Sasa nimefuata habari ya saa 9 hapa ndio kitu nilikuwa nasema jana ile nipenda ni gisi nyewe mnasimama. Mungu akwe na wasaidia kabisa. Mungu nasaidia dunia, ingawaja mpaka pale mkongomani hayaelewaka. Tuko na probleme moya, tunakuwaka na
na hasira. Mkongomani iko na hasira, lakini maumivu haya mfika kama hiyo. Wakati ni tutaramuka sie wote kukua hasira, tunachanga hasira na maumivu, na ndio tutayako ajire bandugu yetu wale. Tulisema na hata maandiko inasema kitu kenye Mungu alilaani mwanadamu hawezi ukibariki. Wale wandugu yetu wiko na natire ya mauaji na wasiki yake na wabadirikake. Tumejaribu kuingia nao makanisa huku, lakini wakati tuligundua bote biko na lengo moya, ya ile tu ya kuvamia nchi za watu na ile mpango wiko nao juu ya Kongo, na mpaka tukajiretire sie wote na kama gouvernement yetu inaweza kukamata maamuzi ya kumususpende Sylvain Ekenge, ile inatuvunja moyo. Inaonekana kama ndani ya arme yetu, maana yake mungali mchafu ya mingi, na wanatumika kwa faida tu ya hawa bandugu yetu. Ule baba anaongea kitu kia kweli na cha msingi, na tulikuwa tunasema ile kama leo Butembo iko na resistance ni sababu alikesha. Che tunachungaka vita kwa watu wewe na vala silaha na nini na uniform wenye wanakuya, lakini benzetu wao biko muvita, wanatumikisha watoto zaidi wanamuke njo wanatumikishaka. Na mtu kama hatutajitambua sawa Wakongomani, tuchange hasira na maumivu na tukamate mpango. Kuna kitu kingine haiko Mungu njo anaweza fika akatutetea. Mungu alishaka tutetea juu hii miaka yote, na Mungu anatupenda, lakini wajibu wetu na sie ni kukamata maamuzi. Juu Mungu hawezi saidia mtu mwapende kujisaidia. Sasa vile porte parole wetu alitoka kusema, ile iko njia kubwa ni banatumikisha ya wanawake. Hata tunaweza kusema wale wote wiko Minembwe, Marugezi kule, Mikenge, tuseme au tushaka zoeana, bongo wale hakuna kuzoeana. Na kama banaweza danganya, iko sawa vile watu wenye baliumbwa tu juu ya ile siasa ya uharibifu, ya mauaji, ya uvamizi, iko na tire yao. Kama wanaweza kuwa wanaonesha sura ile, ni kwa sababu hawaya faulu. Kama bandugu yao wakifaulu, utaona wale wote wanageuka tu. Take hatuyajisimama hako. Ibakie tu sa Palestina na Israeli, na mwenye atakuwaka na nguvu njo mwata achaka mwenye iko mwaki yake, na njo ataibaki yaka hako kupigana mulengo yote. Benzetu viko na wa faux prophete, viko na wafumu, viko na watu weba najitoa kijeshi huku, biko na watu weba nafanya saving, wanafanya mchango ya pesa ngambo yote mudunia, kila kwenye kona viko mwa ile lengo tu. Sasa tutakuwa nasema Yesu alimaliza yote, ile masloga yao tuliumba kwa mfano moya. Wakati ni wao wanatendea watu, viko na uwa watu, wanafanya vitu vyenyewe vieleweki, hatuko tena kwa mfano moja. Ikikuwa wakati wanashindwa, unataka kujibu maumivu au kujitetea, wanasema tuliumba kwa mfano moja, wanatumikisha sloga ya ubaguzi, hatutakombolewa juu wale hata waishiwe. Take Mkongomani hayajielewaka, take hatuyakata ile mahusiano ya kuoana ndezori, take meme na kujitenga meme kuimani mkanisa, tusiingie nabo muimani, tutaliaka tu na ile shida itaendelea. Juu wao abachakake na abaachaki na abarege yake, lengo iko pale pale. Ni kizazi ni tangia kitabu ya Mwanzo sura 6, Mungu alilaani kizazi cha Kaini, na biko na ile lengo moya, na hawawezi badilika na hawatabadilika. Na kama tuelewa hii, hatutaelewa ile juu kuinchi zao zenye wanamiliki, hawezi fanya ile muzaa ile ya kusema mtu liingia mwele government yao kisha unaenda fanya disorder, hawata kuitikia uende ufanye ile nivyo uko nafanya. Para jambo habari ya leo, habari ya masiku.
Leo umeongea kitu yenye huwa nasema kila siku. Ni Rwanda ndio inapigana na sisi? Hapana. Ama Uganda ama Kenya ama Eritrea ama wapi, wanawasutenire ndiyo sawa, lakini ni pei nyingi sana mno ambazo ziko nyuma ya hizi mapei zenye zinaonekana. Na hii kazi yenye wakongomani wanafanya, tunafanya, ni kazi kubwa mno, na Mungu ndio anatutetea, kwa sababu Biblia inasema alaaniwa anayevuka mpaka. Lakini pei ya Kongo ingekuwa tumeisha kitambo sana, lakini sasa tunapigana na nchi nyingi sana. Hata hizi zenye tunafikiria, zenye tunahesabu, hizo ni kidogo. Ni nchi nyingi sana zenye tunapigana nazo. Juzi ulisema wakati waliingia Uvira, wale wakahoko wanaonekana katika mji wa Uvira, lakini sio wale walishika mji wa Uvira. Wenye walishika Uvira ni mercenary, tena wa hali ya juu. Sasa wakishashika mji, wanaachia wale wakahoko, wale wanjanja waingie, waonekana kama ni wao. Hiyo ni mambo ya ukweli, hiyo ni mambo ya ukweli kabisa. Na hiyo ndio kitu inatusumbua. Hata ukiona rais wetu naye anatatizika, yani anakosa afanye nini, lakini rais ni rais. Inatakiwa tujue, si Kongo inapigana na Rwanda, inapigana na mapei mingi sana sana, na wako katika nchi ya Kongo, na wanaingia kutoka Uganda, Rwanda, wakiingia Kongo. Lakini Mungu atatusaidia, hiyo vita tutaimaliza tu, hiyo vita itaisha tu, tusikate tamaa. Mungu anatupigania. Okay, merci. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu wa jioni hii. Mengine tukutane majira ya saa 12 asubuhi kupitia Amka na Baraka1 TV. Bye bye.